अस्सलाम वालेकुम। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरे भाइयों, आओ हम दीन सीखे और सिखाएं। लोग बैंड बाजे बजाते हैं कि हमारे यहाँ बेटा हुआ, बड़े बड़े लंगर करते हैं, वलीमे करते हैं। शादी की जो शादी के बाद वलीमा होता है वो बहुत खुशियां मनाते हैं। लेकिन बेटी के लिए लोग थोड़ी कंजूसी करते हैं। लेकिन बेटी का एहसास नहीं है कि बेटी की नियामत, बेटी क्या नियामत है और अल्लाह पाक बेटी से कितना खुश होता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, उनसे पूछो जिन्हें अल्लाह ने बेटियां दी है और वो दीन समझते हैं। जिसके घर में बेटी होती है ना, जब पहली बेटी हुई, एक फरिश्ता आसमान से उतर के आता है और अपने पूरे पर की बेटी पे और माँ पे छाया कर देता है। फरिश्ता कहता है, तुम भी कमजोर हो, तुमने एक बेटी को पैदा किया, ये बेटी भी कमजोर है, लेकिन तुम दो पे जो खर्च करेगा अल्लाह उसके साथ रहेगा, अल्लाह उस पर मेहरबान रहेगा। ये बेटियों का मर्तबा है, बेटे उर्दों का नहीं है। हकीका कर रहे हैं, वलीमा कर रहे हैं शादी में, ये कुछ नहीं है, बेटी का मर्तबा है। बेटी मोहब्बत का एक जिस तरह से जीता जागता एक मिसाल का है। बेटी की मोहब्बत का तो कोई कोई खाक ही नहीं है। जिसे पानी और जमीन और आसमान के बीच में जो जमीन है, इसके नीचे जो पानी है, समंदर का है, पानी का है, खाक बोलते बहुत जमीन के नीचे है, और ऊपर जमीन है, ऊपर उसके आसमान है। इन सब की लंबाई चौड़ाई अब जनाब है ना, फिर भी बेटी की मोहब्बत तक नहीं पहुंच सकती वो बेटा। अरे बेटी तो बाप की जूतियों से भी मोहब्बत करती है। बेटे हैं, सब वफादार है, फरमाबरदार, इसमें कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। और अल्लाह सबको फरमाबरदार बेटे भी। लेकिन लेकिन बेटी की जो मोहब्बत है, बेटी का जो मर्तबा है, बेटी से जो अल्लाह पाक राजी है, बेटी के जो लिए मेरा आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, वो नियामत बेटी क्या हिस्से में है। बाप के लिए देखिए आप, हंस के रोज नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, दोजख जन्नत का लेन देन होगा। उस बाप को अगर अल्लाह पाक कहेगा फरिश्तों से कि इसको दोजख में डाल दो, तो उस बाप की बेटी जो है आड़ हो जाएगी। वो बेटी दोजख की आड़ हो जाएगी, दीवार बन जाएगी। परवरदिगार, ये मेरा बाप है, तो इसको दोजख में कैसे डाल रहा है? जब तूने मुझे पैदा किया था उसके बाद तूने सारी जवाबदारी उसको दी थी। इनने मुझे पैदाइश के बाद से खिलौने खरीदे, कपड़े खरीदे, मेरी जरूरतें पूरी की, मेरे नाज नखरे उठाए, और बड़े होने के बाद में मुझे अपने फर्ज से अदा हुआ। ये बाप तालीम दी मुझे। परवरदिगार, वो राज तो इसको दोजख में कैसे डाल रहा है? मेरा आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया था, वो बेटी कहेगी कि अल्लाह पाक ने फरमाया है कि जिसे मैं बेटी देता हूँ मैं उसके बाजू बन जाता हूँ। तो मेरा बाप के बाजू तूने वादा किया, फिर दोजख कैसी? मेरे बाप को भी मेरे साथ जन्नत में दाखिल कर। अल्लाह पाक फरमाएगा कि ले जा मेरी बंदी, ले जा, तू जो कह रही हक है, सच। तो अल्लाह पाक हमें बेटी पे खुशी मनाने की तौफीक अता फरमाए। ये नहीं कि रंजीदा हो रहे हैं,
اور سوچ رہے ہیں کہ یہ بیٹی بیٹا ہے، بیٹی کا مرتبہ جس وقت سمجھ لو گے نا اس وقت تم دین دنیا دو ہی کی نعمتوں سے معلومات ہو جاؤ گے. بیٹی کی نعمت تو کیا ہے؟ تو آج ہمیں اللہ پاک بیٹیوں کا مرتبہ سے واقف کرے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر اس شخص کو جس کے دل میں مرد کے دل میں ذرا بھی وسوسہ ہوا کہ کاش بیٹا، ارے کائے کے بیٹا، یہ بیٹوں کا مرتبہ تو دیکھو. اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ جس سے میں خوش ہوتا ہوں اس کو میں بیٹی دیتا ہوں. تو آج اللہ پاک نے ان کو مبارک ہو وہ بھائیوں، مبارک ہو وہ بیٹے ہوں، مبارک ہو وہ بیٹی ہوں جس سے اللہ نے بیٹی کی دولت سے نوازا ہے. تو انہیں ہم اللہ کا شکر ادا کریں. میری آپ سے یہی گزارش ہے، اور اللہ سے دعا کرے کہ پروردگار لوگوں کو دیکھیے بد نصیب ہے 200 روپے کا کھلونا نہیں خرید سکتے ہیں لوگ. 200 روپے کا کھلونا اللہ نے تمہیں یہ نعمتوں سے نوازا ہے. اور اللہ نے یہی تو اللہ پاک فرما رہا ہے قرآن شریف میں، میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا ہے کہ ان کے ساتھ تم نے اپنے فرض و ادا کر دیا، ان کے گھر بار کی کر دی. میاں بیوی دو ہی جنتی، چاہے وہ ایک بیٹی ہو، چاہے وہ دو بیٹی ہو، چاہے تین بیٹی ہو. وہ نہیں ہو تو اللہ مرتبہ دیکھیے بیٹی کا. اللہ پاک کہہ رہا ہے، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کی بیٹی نہیں ہو تو کہ لے کے کسی کی بیٹی کو گود لے لے، ان کی پرورش کرے، ان کی ساری ضرورتیں پوری کرے اور اپنے فرض سے ادا ہو جائے، وہ بھی جنتی. یہ بیٹی کا مرتبہ ہے. تو اللہ پاک ہمیں بیٹیوں کی محبت سے معلومات کرے، اور اپنا آگے بھی اپنے بھائیوں کو، بیٹیوں کو، بھائیوں کو، بزرگوں کو جن کے دلوں میں ذرا بھی وسوسے بیٹی اور بیٹے کے چکر میں انہیں یہ دین سمجھائے، سکھائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آگے بھی آپ ہماری ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، فالو کریں اور یہ دین کی باتیں لوگوں تک پہنچائیں. السلام علیکم.